Salam dostlar, bu videoda men maşina bazardagi maşinalardan senalaryny gana görsetemin. Mercedes-Benz 320, Audi A6 $4800, Hyundai Mini Cooper $6000, Volvo $5500, 2002 yılkı. Mercedes-Benz 210 320 dağı dep koyat, $4800. Volkswagen Vento 240 000 so'm. Baylanış nomerlerini çalıp bilsеңіздер болады. Ford Mondeo $3700, Audi S4 93 жылкы, бағасы жазылбаптыр, номерге çalıp байланышсаңыздар болады. Ак Odyssey $4200, 2000 жылкы. Mercedes E220 Eşka S-Class Mercedes-Benz $5900. Universal kuzovunda eken. Ford Fox 2002 жылкы, $3200. Passat 5. seriyası $3500. Mercedes Benz 830 220 000 so'm. Passat B5 $3500. Nissan Primera $3700. Nissan Altima 160 000 so'm. Stepwagon $5700, 2000 жылкы. $4200. $4700 Nissan Tino. $4200, 96 жылкы, 5. seriyası. $3800, 91 жылкы, Audi S4. Состояниясы мыкты экен. Mercedes-Benz 320 $6800, baylanış nomerleri. Audi S4 93 жылкы, 200 000 so'm. $2800. Куплю автокатализаторы без посредников по $5700, baylanış nomerleri. $7100, 2002 жылкы экен. Honda Odyssey $6600, 2002 жылкы, автомат коробка.
Ак түстөгү. Машина мыкты машина. S3 Audi 100 200 ming so'm. Байланыш номерлери. Audi A6 $4800. Audi 80 94-жылкы 220 ming so'm. Passat Universal 255 ming so'm. 92-жылкы. Volkswagen Golf 5-ci поколениясы 2004-жылкы $4500. Mercedes 124 250 ming so'm. 90-жылкы. Audi S4 91-жылкы 270 ming so'm. Passat 92-жылкы 245 ming so'm. $4300. Mazda 6 Universal kuzov. Volkswagen Golf 250 ming so'm. $3400. Mazda 626 2000-жылкы.